हुमायूं कबीर ने भाजपा और टीएमसी से समान दूरी बनाए रखने का किया आह्वान। भाजपा नेताओं की मुस्लिम विरोधी सूची जारी। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने वाले तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक और अब जनता विकास पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने आगामी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। कबीर ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी भाजपा और टीएमसी दोनों से समान दूरी बनाकर चलेगी। शनिवार सुबह से उत्तर 24 परगना जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित इंडोर जनसभाओं को संबोधित करते हुए हुमायूं कबीर ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। भाजपा नेतृत्व पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने नेताओं की एक विवादास्पद सूची पेश की। उन्होंने भाजपा नेताओं को अधिक मुस्लिम विरोधी और कम मुस्लिम विरोधी श्रेणियों में बांटकर पेश किया, जिससे राजनीतिक विश्लेषक भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के भीतर दरार पैदा करने की एक चाल के रूप में देख रहे हैं। सभा के दौरान कबीर ने पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से संगठित और एकजुट होने का पुरजोर आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भविष्य की परिस्थितियां समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल अल्पसंख्यकों को अपनी ताकत पहचाननी होगी। मुर्शिदाबाद के प्रभावशाली नेता माने जाने वाले हुमायूं कबीर के इस रुख ने आगामी चुनावों में त्रिकोणीय या नए राजनीतिक समीकरणों की संभावनाओं को हवा दे दी है। उनके बयानों के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीजेपीर कोनो साहाय्य दरकार नहीं। बीजेपी के आगामी दिने बांग्लार राजनीतिते टिके थाकते गेले ওই ৭৭তে পৌঁছাতে গেলে আমাদের মতো লোকের সাহায্য চাইতে হবে, তা নাহলে আমরা বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ যে দল সেই দলগুলি একসাথে মিলে বিজেপিকেও এখানে ক্ষমতায় বসতে দেব না। আর এই জুইচোরের পার্টি যে তুলাবাজের নেত্রী, যে তুলাবাজে ভর্তি হয়ে গেছে গোটা দলটা, এই মমতা ব্যানার্জিকে আর চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীতে বসতে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে দেখুন ইলেকশন যে তৈরি হবে সেখানে দেখতে পাবেন। আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমাদের সরকারে আসলে আমরা প্রথম হচ্ছে যিনি দিদি লক্ষ্মীর ভান্ডারে 1000 টাকা আর 1200 টাকা দেয়, এই বিভাজন রেখেছেন। যারা ভোট দিদিকে দেয় না তাদের দেয় 1200, আর যারা দিদিকে 80% ভোট দিয়ে সরকারে রেখেছে তাদের জন্য দেন 1000। আমরা আগামী দিনে ইলেকশনের এজেন্ডার মধ্যেই রাখবো যে প্রত্যেকটা মহিলাকে 3000 করে মাসে আমরা দেব, এবং 1,20,000 টাকার আবাসনের ঘর আজকাল কিচ্ছু হয় না। বালির যা দাম, পাথরের যা দাম, মিস্ত্রির যা দাম, তাতে 1,20,000 টাকায় কোনো একটা ছাদপাড়া ঘর হয় না। আমরা এটাও 1,20,000 থেকে বাড়িয়ে 2 লক্ষ টাকা রাখবো। এছাড়া প্রত্যেকটা নিত্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত মানুষের ওষুধের দাম থেকে শুরু করে, শাকসবজি থেকে শুরু করে, পেঁয়াজ রসুন থেকে শুরু করে, তেল থেকে শুরু করে যত রকম মানুষের প্রতিদিনের দরকার, তাতে এই সরকারের কোনো কন্ট্রোল নেই। যা খুশি তাই চলে, এসব চলবে না। আমাদের সরকারে আসলে আমরা মানুষকে প্রতিদিনের যে পরিষেবা সেটা সুষ্ঠুভাবে স্বচ্ছতা রেখে সরকারের বসে শুধু তোলাবাজি করব, 20% আর 70% রেশিও চালাবো, এসব চলবে না। থ্যাংক ইউ।